जय जगन्नाथ। नमस्कार नमस्कार दर्शक बंधु मो विकास चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करे कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्ला रु देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खबर बदलिला पाठपढ़ा नियम 6 वर्ष हेले प्रथम श्रेणी रे नाम लेखैबे पिला एणिकी प्रथम श्रेणी रे नाम लेखा पाई पिला 6 वर्ष बयस हेबा बाध्यतामूलक 6 वर्ष बयस होई नथिले प्रथम श्रेणी रे नाम लेखाइबाकू मिलिबनी अनुमति। आसंता शिक्षा वर्ष 2025-26 मसिया रो राज्य रे एई नुवा नियम लागू होबो। या सहित सब प्राथमिक स्कूल रे शिशु बाटिका खोलिबो। एटारे 5 रु 6 वर्ष बयसर पिला मानको फ्री स्कूल शिक्षा रे नाम लेखाइबार सुजोग मिलिबो। आसंता शिक्षा वर्ष राज्य सरकार एभली गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति को कार्यकारी पाई पदक्षेप नैचंती बोली खबर मिलिचे। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर खोलिबो हंसपाल फ्लाई ओवर ब्रिज अपराजिता षडंगी करिबे उद्घाटन। आज उद्घाटन हबो हंसपाल फ्लाई ओवर ब्रिज। भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी एही ब्रिज रो उद्घाटन करिबे। 8 जून 2020 रे फ्लाई ओवर ब्रिज रो शिलान्यास करथिले अपराजिता षडंगी। दीर्घ दिन परे कटक भुवनेश्वर जाउतबा यात्री हंसपाल फ्लाई ओवर ब्रिज दे यातायात करि पारिबे बोली खबर मिलिचे। परवर्ती खबर देखंतु दर्शक बंधु माने आसिला बड़ खबर दया नदे पानी पियंतु नै परामर्श देले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। पुरी जिला कोणास अंचल रे झाड़ा बांती बेपिबारे लागिछि। झाड़ा बांती रे 4 जनकर जीवन जाइतिबा बेले अनेक लोक आक्रांत होय हॉस्पिटल रे चिकित्सित होउचंते। दूषित पानीय जल जोगु झाड़ा बांती बेपुतिबा अभियोग होउचे। एही परिखेपी रे स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग प्रतिक्रिया रखिचंते। राज्य सरकार स्थिति उपरे नजर रखिचंते। दया नदी पानी रे भूताणुतिबा संदेह रे पानी न पीबा को लोकन को परामर्श दैचंते। अन्य पक्षे दया नदी पानी जहर पालिटिथिबा बोले दूषित पानीय जल जोगु पुरी जिला कोणास ब्लॉक गाड़िसा गदा पंचायतर जागुलाई पदर गाँव में झाड़ा बांती आक्रांतों संख्या बढ़ुवा लोके अभियोग करिचंते। तुरंत समस्यार समाधान नहले आगक व्यापक जन आंदोलन हबो बोली स्थानीय लोके चेतावनी देइथिबार खबर मिलिचे। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर कमिबो ट्रैफिक जंत्रणा। भुवनेश्वर कटक रिंग रोड काम शीघ्र आरंभ होबो बोली खबर मिलिला। भुवनेश्वर कटक ट्रैफिक समस्या दूर करिबो रिंग रोड खूब शीघ्र आरंभ होबो कैपिटल रीजन रिंग रोड। भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी देले सूचना। भुवनेश्वर रु 14 पर्यंत 111 किमी रिंग रोड पाई 6,500 कोटी टंका व्यय करा जिवो बोली खबर मिलिचे। उभय कटक और भुवनेश्वर ट्रैफिक समस्या दिन को दिन बढ़िबार लागिचे। विशेष करी सकाळ एवं संध्या समय रास्ता गहली रहुचे। 30 मिनिट रु 40 मिनिट पर्यंत ट्रैफिक रे छिड़ा रहिबा को पड़ुचे। रिंग रोड हेले ए प्रकार समस्या उभय शहर लोक मुक्त होई पारिबे बोली खबर मिलिचे। परवर्ती खबर तो देखंतु दर्शक बंधु माने आसिला बड़ खबर बंद अछि भितरकनिका हेले भी बुलुचंती वीआईपी पर्यटक। केन्द्रापड़ा भितरकनिका जातीय उद्यान बंद थिबा बेले बोट रे बुलुचंती इलेक्ट्रिक आसीथिबा वीआईपी पर्यटक। कुंभीर गणना जोगु साधारण पर्यटक पाई भितरकनिका 9 दिन बंद थिबा बेले किपरि एवं केउ परिस्थिति पर्यटक बोट रे बुलुचंती ताकू नै प्रश्न सृष्टि होइचे। एपरि कि सटीक कुंभीर गणना को नै आशंका सृष्टि होइचे। सूचना जोग साधारण पर्यटक मानक पाई भितरकनिका बंद थिबा बेले इलेक्ट्रॉनिक को आसीबा पर्यटक पाई केउ परिस्थिति रे भितरकनिका खोली दियागला ताकू नै स्थानीय लोके अभियोग करूचंती बोली खबर मिलिचे। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर फेब्रुआरी 5 रे बोड़ पकाइबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फेब्रुआरी 5 रे बोड़ पकाइबे प्रधानमंत्री मोदी। प्रयागराज रे महाकुंभ मेला भारत तथा विदेश रो साधु तथा भक्त पवित्र त्रिवेणी संगम रे बोड़ पकाउचंते। कुंभ मेला विषय रे देव एवं पुराण रे मध्य उल्लेख करा जायछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर पर्यटक पाई फेब्रुआरी 2 रे खोलिबो अमृत उद्यान। पर्यटक पाई पुणी खोलिबो अमृत उद्यान। आसंता फेब्रुआरी 2 तारिख रो सर्वसाधारण उद्देश्य रे खोलिबो नुआ दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन अमृत उद्यान। यह मार्च 30 तारिख जाए खोला रहिबो। एने मंगलवार राष्ट्रपति भवन रो एक विवृत्ति प्रकाश पाइছে। विवृत्ति अनुसार सप्ताहर 6 दिन अमृत उद्यान खोला रहिबा बेले केवल सोमवार दिन एई सदस्य भरा उद्यान बंद रहिबो। पर्यटक माने सकाळ 10टा रु संध्या 6टा पर्यंत अमृत उद्यान परिदर्शन करि पारिबे। उर्तन एवेन्यू रोड निकट राष्ट्रपति भवन रे गेट नंबर 35 रो पर्यटक माने उद्यान रे प्रवेश करिबार यह समस्त पर्यटक पाई केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन रो बस सेवा मध्य करा जायছে। এই बस गुड़िक सकाळ 9टा अध्यायु आरंभ करे संध्या 6टा पर्यंत प्रति 30 मिनिट समय रे
ବ୍ୟବଧାନରେ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରବାସୀ ପଇଡ଼ିଆଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା, ବାହାରେ ଥିବା ମହିଳା ବି ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବାସୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବହୁତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜଲ୍ଦି ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ଦେବ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଏ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ହେଲେ ବଡ଼ କଥା, ଏବେ ମଧ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ନିଜର KYC ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଅଜାଣତରେ ଅପଟ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା 31,000 ମହିଳା ମଧ୍ୟରୁ 17,000 ଅପଟ୍ ଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବାସୀ ପରିଡ଼ା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ବିଶାଳ ଉଦୟ। ମହାକୁମ୍ଭରେ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ ମହାପ୍ରସାଦ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାକୁମ୍ଭ ଜାରି ରହିଛି। ଦେଶ ବିଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗୌତମ ଆଦାନୀ ମହାକୁମ୍ଭରେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ପରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କରାଇବାରେ ସାମିଲ ରହିବେ। ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଢ଼ିବେ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ, ଇସ୍କନ ଏବଂ ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ ସହ ମିଶି ମହାକୁମ୍ଭରେ ଲଗାତାର ମାଗଣାରେ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୌତମ ଆଦାନୀ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆମେରିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର। ଟିକଟକ୍ରୁ ହଟିଲା ବ୍ୟାନ୍। ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ ରକ୍, ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଟିକଟକ୍। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋମବାର ଦିନ ଚୀନ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାରିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକଟକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ 75 ଦିନ ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାକୁ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ, କୌଶଳ ସମାଜର ବନ୍ଦ ଡାକରା। ତାମିଲନାଡୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅକୁ ଶୋଷଣ ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କୌଶଳ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଚାକିରି ଆଳରେ 90 ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏପ୍ରିଲରୁ 63,000 ସ୍କୁଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶିଶୁ ବାଟିକା। ସୂଚନା ଦେଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। 3 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ଆଜି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଓଡ଼ିଶା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର 63,000 ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ଅନୁଯାୟୀ 5 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶିଶୁ ବାଟିକା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ର 3 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମଡେଲ ଭାବେ ଉଭା ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିଛି ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ଚେକିଂ। ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ପୋଲିସ। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମଦ୍ୟପ ଚାଳକ ସାବଧାନ, ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ଗାଡ଼ି ହେବ ସିଜ୍। ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତି ଛକରେ ଜଗିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ 10ଟି ଜାଗାରେ ହେଉଛି କଡ଼ା ଚେକିଂ। ସଙ୍ଗୀତ ଗାଡ଼ି ସବୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦାରଖ କରିବା ସହ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଚେକିଂ କରାଯାଇ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ଚାଳକକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବିର୍ଥ ଅନଲାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଚେକିଂରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କରିବା ସହ ଚାଳକଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି। ସେହିଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ୍ ତଥା କ୍ୟାମେରା ଆଦିର ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି ପୋଲିସ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।